Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about a new chapter, chapter 11 amines. So this chapter has 5 subtopics. The first one is introduction and nomenclature, physical properties, preparation, and the last one is chemical properties. For this video, we're going to learn about the first 2 subtopics, which are introduction and nomenclature. Jadi kita pergi 11.1 introduction dahulu. So for 11.1, at the end of this video, you should be able to draw the structure and classify amines as primary, secondary, and tertiary. Okay, so amines are organic derivative of ammonia by replacing the hydrogen in NH3 with alkyl or aryl group. Jadi untuk kita kelaskan compound tersebut sebagai amines, that compounds must contain functional group amino. So, amino boleh jadi dalam bentuk NH2, okay, atau NH, okay, ada satu R, okay, atau NRR. Okay, basically kalau ada nitrogen lah dekat situ. Jadi, for amines boleh kita further classified as aliphatic and aromatic. Jadi, untuk aromatic amine, dia mesti benzene ring directly bonded to nitrogen. Okay, jadi itu kita akan panggil aromatic amine. Okay, so for the classifications of amines, kita akan tengok number of alkyl or aryl group attached to the nitrogen atom. Okay, jadi sebelum ni kalau kita nak kelaskan compounds itu sebagai primary, secondary or tertiary, biasanya kita tengok apa? Carbon. Okay, jadi untuk amine ini di lain sikit, kita akan tengok nitrogen. So banyak mana carbon bonded to the nitrogen, that's the class of the amine. Okay, for example, okay, the first one, this is the nitrogen, and this nitrogen is bonded to one alkyl group only or carbon. So for this one, this is a primary amine. Okay, the second compound, cari nitrogen, and then kita nampak, okay, ada dua alkyl group, okay, or aryl group lah. Basically, carbon bonded to the nitrogen. Jadi untuk yang compound yang kedua ini, this is a secondary amine. And the last one, kalau kita cari nitrogen and bonded to 3 alkyl group or 3 carbon, therefore this is a tertiary amine. Okay, jadi secara ringkasnya kalau kita nak kelaskan amines, you must look at the nitrogen. Berapa bilangan carbon bonded to that nitrogen, itu adalah class of amine. So, for example, okay, we have 3 compounds here. Okay, jadi untuk compound yang pertama, kita akan cari nitrogen. So, this nitrogen is bonded to this carbon or kita boleh cakap alkyl group ada satu. Ataupun satu sahaja carbon bonded to the nitrogen. Jadinya ini adalah primary amine. Okay, what about the second compound? Okay, cari nitrogen. Okay, bonded to 2 alkyl group. Okay, ataupun kita boleh nampak dekat sini ada satu carbon. Okay, 2 carbon bonded to the nitrogen. Therefore, this is a secondary amine. And the last one, okay, cari nitrogen. Okay, berapa carbon bonded to the nitrogen? Ada 1 carbon, 2 carbon and 3 carbon. Okay, ataupun kalau kita tengok, okay, alkyl group and aryl group. Okay, jadi ada 3 lah dekat situ. So for this amine, tertiary amine. Or lagi kalau nak further lagi classified, this is aromatic amine. Okay, sebab nitrogen is directly bonded to the benzene ring. Okay, so hopefully boleh faham beza aliphatic amine dan aromatic amine, and then boleh kelaskan the compounds. Okay, for amines lah, primary, secondary or tertiary. Okay, jadi kita dah habis 11.1. Kita teruskan dengan 11.2 as usual. We will learn about the nomenclature of compounds. So untuk yang ini kita nak tengok macam mana kita nak namakan amines. So for the learning outcome at the end of this video, you should be able to draw the structures and name aliphatic and aromatic amines according to IUPAC nomenclature. And give the common name. Okay, ada juga common name untuk carbon daripada 1 sampai 5. And apply the IUPAC rules to name the primary, secondary and tertiary amine. Okay,
Jadi untuk yang ini kita tengok dulu the step of naming amine. So first kita akan determine longest carbon chain. Okay, so that longest carbon chain mesti ada NH2 group atau ada nitrogen lah bonded to the carbon chain. And give the lowest number to the carbon bearing the NH2 group. Okay, jadi ini priority untuk numbering. Kita akan tengok carbon mana yang ada NH2 atau nitrogen. So that must be given lowest possible number. And then we're going to identify the substituent groups and their position and name the compound. Okay, jadi untuk full name macam biasa, alfabet mana yang datang dulu, itulah yang kita akan tulis dulu. Okay. So before kita pergi kepada IUPAC nomenclature of the amines, okay, first kita nak tengok common name dahulu. Okay, untuk structure yang pertama, common name dia adalah methylamine. Okay, so methylamine kenapa? Because ada methyl group bonded to NH2. Jadi untuk IUPAC adalah methanamine. Jadi IUPAC is okay, nanti saya akan explain macam mana kita nak bagi nama kepada amine compound. Okay. What about the second compound? So, boleh nampak dekat sini ada 2 carbon bonded to NH2. Bukan 2 carbon lah. Ethyl bonded to NH2. Jadi, untuk yang ini namanya adalah ethylamine. Okay. Dia tak ada space dekat situ. It's one word. Okay. What about the third compounds? Okay. Kalau kita tengok dekat situ, CH3, CH2, CH3. So, ini adalah 3 carbon chain. So that's a propyl. So the common name for this one is propylamine. Okay, next. Okay, yang ini di line sikit. Kita ada CH3 dan CH3 bonded to the nitrogen. So for this one, okay, 2 CH3 adalah dimethyl. So the common name is dimethylamine. And the last one, kita ada CH3 and CH2CH3 bonded to the nitrogen. Jadi untuk yang ini sebab dia bukan IUPAC tau. Jadi kalau dia bukan IUPAC name, it's a common name. Jadi kita tak adalah ikutnya alfabet tu. Jadi untuk yang ini kita akan nama common name dia adalah methyl. Okay, kenapa methyl? Sebab ini adalah ethylamine. Okay, so methylamine. So that's the common name for the last compound. Okay. Jadi kita dah go through the common name for our primary amines and secondary and tertiary amine lah. Jadi untuk yang ini, actually for the common name, you don't have to worry. Again, sama juga macam yang previous chapter. You have to know, but the question usually dia akan minta awak bagi IUPAC ataupun dia akan bagi nama compound dalam IUPAC name. Okay? Jadi yang penting sekarang adalah untuk awak fahamkan macam mana IUPAC nomenclature for the compounds. Okay, jadi kita go through the naming for aliphatic amine dahulu. Okay, so aliphatic amine maksudnya dia tak ada benzene directly attached to nitrogen. Okay, jadi untuk yang ini kita nak namakan primary amines. Okay, so for primary amines, the letter E is replaced with amine. Contoh, kalau saya ada methane, okay, jadi E itu kita akan padam huruf E ini kita akan gantikan dengan amine. Okay, jadi dia dah jadi methanamine. Methanamine, ethanamine, propanamine and so on. Okay, so that's the parent name for amine. Okay, so example we have 2 compounds here. Okay, kita akan go through compound yang pertama dahulu. Okay, so kita akan cari longest chain. So this is the longest chain contains the NH2. Jadi untuk yang ini, NH2 berada di carbon nombor 1 lah. Jadi kita akan numbering from that carbon supaya NH2 dapat nombor yang paling rendah. So 1, 2 and 3. Okay, jadi NH2 berada di nombor 1. Okay, jadi dia bukan NH2 termasuk dalam parent chain. Jadi untuk yang ini kan 3 carbon kan. Kalau 1 carbon, nama dia methanamine. Kalau 2 carbon, ethanamine. Jadi kalau 3 carbon, is a propane. Propane kan? 3. Jadi, ini dah jadi. Kalau dia original nama dia propane kan? Jadi, kita padam E. Kita letak amine. So, propanamine. And then, you have to mention the number. Okay, the number of carbon contains NH2.
So, carbon yang pertama yang ada NH2. Jadi, 1-propanamine is the name of this compound. Okay. For the class, okay, kita terus bagi class of this amine. So, untuk yang ini, NH2, okay, nitrogen is bonded to one carbon only. So, this is a primary amine. Okay. So, settle for the first compound. Okay, second compound, again, kita nak cari longest chain contains NH2. Jadi, 1, 2, 3, 4 carbon is the longest chain. For the numbering, obviously, we're going to start at this carbon sebab nak bagi nombor paling rendah untuk NH2. So, 1, 2, 3 dan 4. And this is our substituent. Okay. Jadi, untuk compounds ini, macam biasa kita akan tulis nama substituent dekat depan. So, this is 3-methyl. And then, okay, 4 carbon. Okay, 4 carbon. Untuk parent is butane. Jadi, sekarang dia dah jadi butanamine. Okay. So, ada salah sikit dekat nama yang saya bagi ni. Salahnya apa? Okay, ni salah, padam balik. Kita kena state the number. Okay, which carbon contains NH2? Carbon number 1. So, 3-methyl, 1-butanamine. Okay. Jadi, itu adalah full name for this compound. And then, the class, okay, NH2, okay, nitrogen, is bonded with one carbon only. So, this is a primary amine. Okay. Kita pergi kepada example yang seterusnya untuk lagi faham about the nomenclature. Okay, for this one, the longest carbon chain, 1, 2, 3, 4 carbon. And for the numbering, kita nak bagi nombor yang rendah dekat NH2, so kita akan start dari sini lah. So, 1, 2, 3 and 4. So, at carbon number 2 ada NH2. Okay. Jadi ini NH2 ni dia bukanlah akan jadi apa substituent tau, sebab dia nama dia kita akan letak dekat parent chain. Contoh ini 4 carbon kan. Jadi bila 4 carbon dia adalah but. Okey, kalau originalnya kita akan letak butane kan, tapi kita dah padam E dan dia jadi butanamine. Okey, satu lagi kita kena letak number. Okey, what the number of carbon that contains NH2 group? Carbon number 2. So, 2-butanamine. Okay. And for the class, this nitrogen is bonded to one carbon only. Therefore, this is a primary amine. Okay. So, the next compound, again, kita nak cari longest chain that contains NH2. So, 1, 2, 3, 4, and 5 carbon. Okay. For the numbering, if I start from here, 1, 2, I got number 3. If I start from here, okay, 1, 2, still number 3. So, either way is, you still dapat nombor 3. Jadi, kalau saya pergi kalau saya start dari sini, saya dapat nombor 3. Kalau saya start from this carbon, I also got number 3 for NH2. Okay, jadi kalau daripada mana-mana arah, awak dapat nombor yang sama untuk NH2. Priority yang seterusnya adalah untuk substituent. Jadi, kita nak nombor yang rendah lah dekat substituent ni. So, obviously, kita akan start from this carbon. Okay, so padam yang itulah. Jadi, kita akan letak nombor 1 dekat sini. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, for the name of this compound, at carbon number 2, there is methyl group as substituent. Therefore, 2-methyl. And then, at carbon number 3, there are NH2. So, 3. And dia ada 5 carbon sebagai longest chain. So, it's a pentane. Pentanamine. So, that's the full name for this compound. Okay. Jadi, untuk yang ini, kita nak tengok kelas dia. Jadi, kita cari nitrogen. So, this is nitrogen. And nitrogen is bonded to one carbon only. Therefore, this is a primary amine. Okay. So, kita dah habis penamaan untuk primary amine. So, baru primary amine. Jadi, nak tengok yang seterusnya pula. Jadi, untuk secondary and tertiary amine. Okay, so this is for secondary and tertiary amine. So, penamaan dia lain sikit. Okay, sikit je. They are named as an substituted derivative of primary amines. Okay, so kalau tengok ni memang tak faham lagi lah. Jadi, kita terus pergi kepada example. Okay. So, for this one, okay, cari longest chain
yang ada NH. Okay, dia mesti continuous tau. Dia mesti berterusan chain itu. Jadi, longest chain yang ada N, okay, nitrogen adalah ini. 1, 2, 3. So, saya tak boleh buat 1, 2, 3, 4. Tak boleh sebab dia kena berterusan carbon tu. Okay. Jadi, kita ada 3 carbon je yang paling panjang berterusan. So, for this one, the numbering should be start from here so that nitrogen akan bonded kepada carbon yang paling rendah, nombor dia. Okay. Jadi, kita ada CH3 lah, lagi satu dekat nitrogen. Jadi, untuk yang ini, this nitrogen, okay, dia ada CH3 bonded dekat dia. Dan CH2, CH2, CH3. Jadi, yang warna kuning ni adalah parent. So, parent dia, okay, saya tulis dulu. Okay, parent for this compound adalah 3 carbon kan? 1 propanamine. So, that's the parent. Okay, jadi untuk yang ini, since dekat nitrogen ada CH3, okay, jadinya, the full name for this compound adalah N-methyl. So, kenapa nama dia macam ni? Sebab dekat nitrogen ada CH3. Okay, jadi untuk amine ini ada sikit lain lah untuk nomenclature dia. Sebab dia melibatkan nitrogen. So, N-methyl 1-propanamine. Okay, jadi bila awak nampak N-methyl bermaksud dekat nitrogen ada methyl group bonded. Okay, jadi what about the class of this compound? So, ini nitrogen bonded dengan 2 carbon. Therefore, this is a secondary amine. Okay, for the next example, again, kita nak cari longest chain. Okay, continuous. Okay, yang ada nitrogen. So, 1, 2, 3, 4. Okay, jadi untuk numbering, kita akan start dari sini. 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 carbon longest. And at the nitrogen, okay, so at this nitrogen ada CH2, CH3. Jadi ini adalah ethyl. Okay, jadi kita ada ethyl group bonded dekat N. Okay, macam mana kita nak tulis nama dia? Kalau ada something yang bonded dekat nitrogen, the name would be N-ethyl. Okay, so N-ethyl 1, okay, 4 carbon sebagai parent, butanamine. So, the full name for this compound is N-ethyl 1-butanamine. Okay, what about the class of this amine? Nitrogen is bonded to 2 carbon, therefore this is a secondary amine. Okay, so kita teruskan dengan example yang seterusnya. For this one, sama juga, kita akan cari longest carbon chain continuous untuk parent. Okay, yang mesti bonded dengan nitrogen. So, this 1, 2, 3, 4. Okay, yang ni saya tak boleh buat macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 5. Salah sebab dia kena continuous. Yang ni tak berterusan sebab ada nitrogen. Jadi, ini tidak termasuk dalam parent chain. Okay, so hopefully boleh faham dekat situ. Jadi, dekat nitrogen, okay, ada CH3 dan CH3. So, for this one, 1, 2, 3, 4. So, 4 carbon as parent. And kita ada methyl dan juga methyl group bonded to the nitrogen. So, for this one, the name would be, okay, dia sama je macam konsep sebelum ni. Kalau ada group substituent yang sama, dekat nombor yang sama, bukanlah dekat nombor, ada 2 benda yang sama, kita akan panggil dia dimethyl kan? Jadi ini dua-dua methyl ni bonded to nitrogen. Therefore, the full name is N, N. Jadi awak nak tunjuk dekat situ, dekat nitrogen tu ada 2 methyl group. So, N, N, dimethyl. Okay, so dimethyl sebab ada 2 methyl. And then 1. Okay, lepas tu dia ada 4 carbon. So, this is butanamine. Okay. Jadi untuk yang ini, nitrogen is bonded to 3 carbon. Therefore, this is a tertiary amine. Okay. So, kita teruskan dengan compound yang seterusnya. Jadi ini adalah longest chain. Okay, kita nak cari longest chain yang bonded dengan nitrogen. 1,
2, 3. Okay, yang ini ada 2. Okay. So, 3 karbon yang paling panjang. So, for the nitrogen is bonded to CH3 and CH2CH3. Okay, so next for the numbering, this is obviously number 1, 2 and 3. Okay, ada 3 karbon yang paling panjang, okay, untuk parent. And at nitrogen, they are methyl and also ethyl bonded. Okay, jadi untuk yang ini masih kita ikut rule macam sebelum ini. Kita akan tengok alfabet mana yang datang dulu. So, E, ethyl datang dulu, baru M. Jadi untuk penuh, okay, nama penuh. N, ethyl, okay. And methyl. Okay, jadi awak dah habis tulis nama untuk nitrogen. Okay, and then full name for this, okay, sambung je dengan parent. So, 3 karbon adalah prop, okay. Jadi, dia adalah 1-propanamine. Okay. Jadi, for this one, the nitrogen is bonded to 3 carbon. Therefore, this is a tertiary aliphatic amine. Okay. Jadi, yang seterusnya, okay, ini. Longest chain, okay, how many carbon? 1, 2, 3, 4, 5 carbon. So, for this one, obviously, kita akan start numbering from this carbon. Okay, number 1, 2, 3, 4, and 5. So, at carbon number 4, there are CH3. And dekat nitrogen, okay, nitrogen ada CH3. So, this is methyl. Okay. Jadi, macam mana full name for this compound? 1. Okay. 1 pula dah. Salah. Dekat N. Okay. N ada CH3. Jadi, kita akan tulis N dulu. Jadi, N. Okay, kejap saya tulis sini dulu. Jadi, kita ada N-methyl. Dan kita ada dekat carbon number 4 pun kita ada methyl juga. Jadi, samalah macam ni. Awak ada 2 substituent yang sama. Okay. Methyl. Jadi, untuk penamaan dia, N,4. Dimethyl. So, for this, okay, maksudnya dekat nitrogen ada methyl, dekat carbon nombor 4 pun ada methyl juga. So, N4 dimethyl. Okay, 1. Okay, because at carbon number 1 ada nitrogen. So, this is 5 carbon pentanamine. Okay, so that's the full name. And for the class of this amine, so nitrogen, okay, nitrogen ini bonded dengan 2 carbon. Therefore, okay, 1 carbon, 2 carbon. This is a secondary amine. And the next example, okay, cari longest chain yang ada nitrogen. So, longest chain adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. And dia dalam cyclic. Okay, jadi untuk cyclic ini kita tak perlu bagi nombor sebab macam mana pun dia mesti akan dapat nombor 1. Okay, jadi untuk yang ini dekat nitrogen. Okay, so at nitrogen, there are CH3. So CH3 adalah methyl. So methyl is bonded to nitrogen. The full name for this compound would be N-methyl. Okay, sebab ada methyl dekat nitrogen. Okay, terus sambung dengan parent name. So parent adalah ini. Okay, dia adalah cyclic. So, N-methyl cyclohexane. Okay, kalau ikut kan cyclohexane ada E kan? So, sekarang E kita dah buang. So, cyclohexanamine. So, that's the full name for this compound. And nitrogen is bonded to 2 carbon. Therefore, this is a secondary aliphatic amine. Okay, jadi ini bukan aromatik tau. Sebab ni bukan benzene ring tau. Jangan confuse. Okay. So, ini adalah nomenclature untuk aliphatic amine. Okay. So, hopefully boleh faham untuk naming sebab kita nak tengok case yang seterusnya kalau kita ada lebih daripada satu functional group. Okay, jadi ini masih mengikut priority. So, NH2 akan diberi nama amino sebagai substituent if there is a higher priority functional group present. Okay. Jadi macam yang saya pernah explain before, okay, COH paling tinggi and then kita akan follow dengan double bond O iaitu CHO dan C double bond O. Lepas tu OH barulah NH2. Okay,
Jadi 4 functional group yang dekat depan ni priority dia lagi tinggi. Okay. So contoh yang pertama, okay, awak ada COOH dan you have NH2. So COOH lagi tinggi functional group, therefore ini akan jadi parent. Okay. So this is number 1 and this is number 2. Okay, ini dah jadi substituent. So add carbon number 1 mesti bagi untuk COOH. Jadi ini kalau ikutkan penamaan dia mengikut rules carboxylic acid lah. Sebab COOH dah jadi parent. So for this compound, the full name would be 2 sebab carbon number 2 ada NH2. So bila dia jadi substituent, nama dia adalah amino. So 2-amino ethanoic acid. Okay, sebab 2 carbon kan? Jadi ethanoic acid. Okay, what about the second compound? So this is benzene. Okay, remember tajuk benzene, kita belajar about special name. Okay, kalau dia bonded dengan OH, dia ada nama special phenol. Kalau dia bonded dengan NH2 pun, dia ada special name, nama dia aniline. Okay, so hopefully masih ingat lah. Okay, jadi kalau kita tengok priority, OH lagi tinggi. Jadi ini akan jadi parent. And this carbon bonded to OH, kita akan bagi nombor 1. So 1, 2, 3. So at carbon number 3 ada NH2 sebagai substituent. So the full name for this compound is 3-aminophenol. Okay. Ataupun boleh juga korang guna orthometaphora. So kalau yang ini meta lah. Okay. M-aminophenol. So that's also accepted. Okay. And then kita tengok pula untuk nomenclature of aromatic amine. Okay, jadi kita nak tengok case yang seterusnya. So untuk yang ini adalah aromatic amine. So remember saya cakap aromatic mesti benzene ring directly bonded to nitrogen. Okay. So untuk yang ini nitrogen macam saya cakap tadi lah bonded dengan aromatic ring. Okay, directly. Jadi aromatic amines are named as derivative of aniline. Okay, jadi kita akan panggil dia sebagai aniline dan kalau ada substituent lain sikit lah nama dia. Okay. So for the first example, so ini very basic. You ada benzene attached to NH2. Jadi yang ini memang akan dapat special name lah. This carbon dia akan dapat nombor 1. And this is no longer benzene. Okay, ini adalah aniline. So for this compound, aniline. And untuk class, okay, class dia adalah primary aromatic amine. Okay. So what about the second compound? Okay, untuk yang ini, this going to be parent. Okay, sebab ada NH2. Lagipun NH2 lagi tinggi priority daripada CH3 tau. Kalau masih ingat, benzene bonded dengan CH3 pun ada special name juga, toluene. Tapi NH2 lagi tinggi priority. Therefore, dia akan jadi parent and number 1. So number 1, number 2 and number 3 at this carbon. Okay, jadi full name for this compound would be 3-methyl aniline. Okay, atau boleh juga guna orthometaphora. So this is a meta. So M-methyl aniline is also correct. And for this one, okay, untuk class sama juga, nitrogen is bonded to 1 carbon only. Therefore, this is a primary aromatic amine. Okay. So next example, okay, for this compound, okay, ini adalah parent and this is going to be number 1 and ini number 2. Okay, tak kisah mana-mana sama je untuk numbering. So 2, 3, 4, 5, 6. So at carbon number 2, number 4 and number 6 ada bromine. Okay, so the full name for this compound is 2,4,6 tri. Okay, kenapa tri? Sebab ada 3 benda yang sama. So tribromo aniline. Okay, so this is also primary aromatic amine because nitrogen is bonded to 1 carbon only. Okay, jadi kita tengok contoh yang kedua. Okay, untuk yang ini, okay, ini adalah parent. Dia bonded dengan nitrogen tau. Jadi dia masih aniline. Okay, jadi untuk aromatic amine, parent dia mesti aniline. Okay, mesti aniline. So, untuk yang ini, dekat nitrogen, okay, sebelum-sebelum ni, kalau contoh yang sebelum ni, semua NH2 tau. Sekarang ni kan, kalau kita tengok dekat nitrogen, ada CH3. So, this is methyl. Okay, jadi cara penamaan dia sama je macam kita belajar tadi. Dekat nitrogen ada CH3. Jadi,
what is the name, okay, for this compound? So dia adalah N-methyl. Okay, so N-methyl sebab dekat nitrogen ada methyl group. So N-methyl aniline. Okay. Jadi untuk yang ini, nitrogen is bonded to 2 carbon. Okay, 1, 2 carbon. Therefore, this is a secondary aromatic amine. Okay. Jadi, example yang seterusnya untuk korang faham lagi about the naming for amine. So, memang banyak example yang saya tunjuk sebab amine ni nama dia lain sikit. So, hopefully banyak example macam ni, awak boleh faham lah macam mana nak bagi nama. Okay. So, this is the parent. Okay, again, nama dia mesti aniline kalau dia aromatic. Okay, but at the nitrogen, okay, so this nitrogen, ada CH2CH3 dan CH2CH3. So, both are ethyl. Benda yang sama, bonded dekat N. Jadi, untuk full name for this compound adalah N, N. Sebab dua-dua bonded dekat nitrogen kan, lepas tu benda yang sama. So, diethyl. Okay, diethyl, terus sambung aniline as the parent. For this one, okay, nitrogen is bonded to 1, 2, 3 carbon. Therefore, this is a tertiary aromatic amine. Okay. So, untuk example yang terakhir, okay, so this one, ini akan jadi parent. Okay, nama dia aniline. And kalau kita tengok dekat nitrogen, ada CH3 dan kita ada CH2CH3. Okay, so you have methyl and you have ethyl bonded to the nitrogen. Kalau ada dua benda macam ni, substituent yang bonded dekat nitrogen, and dia adalah lain kan, satu methyl, satu ethyl. So sama kita akan tulis mengikut alfabet. So huruf E datang dulu. Therefore, the full name is N-ethyl and methyl. Okay, so that's from nitrogen. Terus sambung dengan parent. Parent adalah aniline. Okay. So for this one, the class of amine for this compound. Okay, nitrogen is bonded to 1, 2, and 3 carbon. Therefore, this is a tertiary aromatic amine. Okay. So hopefully boleh faham macam mana untuk namakan. Untuk amine, okay, ada aliphatic, aromatic amine dan juga case kalau ada dua, okay, lebih daripada satu functional group. Okay. So yang tu kena tengok priority. Okay. So hopefully boleh faham macam mana untuk bagi nama for amine. So you have try this one. So buat, okay, bagi nama. Try this two. Try this 3, A dan B. Okay. Jadi untuk yang ini sahaja, okay, ada 3. Try this untuk awak bagi nama for the compounds and also class. Okay, for the amine. So, I really hope you understand, okay, about the nomenclature of amines. So, that's all for this video. Thank you for